Bonjour, bonjour, Nabiso Nyanso Balanti, bienvenue, Nabino Nyanso Baibozali Kolanda Biso, Bisika Nyanso Buzwami, Nenbonso Badimu, Kongo Mungalata, Bonso Badimu Timenga Champujimai, Nimiso Kuyansi ya Pampema, Bonso Badimu Watu Mama Shila Mana, Isanga Jakuni Jakumona Ngana Lelu, Tujilelu mwe mission wetu, wacha nzanza mission wetu wa Kumpala, Jena walu cha mission wetu, ya emission tulitoa kule tena wale tujitamba wase bwachini mema mwana katolika bwachini kuikala mwana katolika pourquoi est-ce que je suis catholique, pourquoi être catholique? Et tu viens à Christ à catholique vraiment la comme vous le spécialement bien à Christ à catholique avec la plomb bleu wa chilupa tujela lukongo kumpala kwa bantu kumpala kwa bena itendele bishilashilangana kumpala kwa bantu batikawe bapartager même fuani tetu tujela lukongo mapapa liwa kukongo wachini wewe tumita buja disambile cha katolika wachini tumita buja eklesi wa katolika mumiapa ya buni tulitusanga ni bantu ajibatu ilangongo muntu ni muntu bikengele kala mumanya tujimita buja mumanya pachini pajimute kalita buja jenda shinda mbele wenda uti pachini misango ya buni tetu bena Kristo wa katolika tutupanga mianda muna kungongu jubuwa tuela pasko katwela ni bazi mwimba de fois kujibantu bajibaleti wa mujiku musanga na muletu wenda mulu ashimu kaishi mikala mwana katolika wali sana ni mujiku janangu washari penda mwana katolika uju kola kaji kaini base solide kaini shinda meno mushindama wase muntu wa kumwema kisha kumwela mbongo pajita bajende kukumala kuti defendre misango ya bunye jita bajetu jikala jitenga kana kaji ni shinda meno mwimba wachini balbisango ya bunye katwena babwela muntu ndo wachitu jibita buja katwena tetu ngayetu banji kumanye profondeur wachina chituchi identité wetu tetu pena Kristo qui suis-je ni muita bakisambila ni muita ba ecclesia wa katolika bwalu ni musanga na mulejuani mwikala mwana katolika bwalu ni musanga na mama wani mwikala mwana katolika bwalu entourage wani tufutupika mujinda tuyo mumisani kaji lelo u comprendre vie mushindu ju comprendre ujumu jiteka wamba wase mema ndi mwana katolika bwachingani ndi mwana katolika jitaba jani gishinda mena bachingani bazi kayo jinenda walu na shanzu wewe bakazubu wewe kuimweza fondation bimba na shabimano pyo bibilenga mushindu kai biwalu bukese bwa nzugwewu kunyunga kananye kubumbuka iwalu kai bantu ba bitendele bikwabo bajibalo meba nsu misango yansu bajini facilité wa kutunyunga kaja facilité wa kudétruire parce que quand une fondation mwimpa tu parce que base wetu ken solide tu parce que tetu bina ngayetu quand une bajimani na chitu jibina bita bani chini tu tetu kwa subena katolika ba ngulo ba bujima bajimumiso kumishila shilangana bajimuchimenga chikulu cha chini sasa baji matunga wansu abulo ba bujima tukala bajimani ni muita ba bijimuku wachini ni muita ba Yesu Kristo wachini ndini bwa kusambila jisambila cha dunsaji wachini ndini bwa kuita ba masambila wansu wa ecclesia musantu mutulongesha masambila wansu wa ecclesia musantu muteka mu disposition jetu wote tuikala twenduluka nao misango ni misango matuku ni matuku biji disanga jabuni jakwa bujana ni bana betu tujini surprise tujini tukala ni musaji mukulu mo émission julonda wa développer thème jamani pourquoi être catholique parce que quand tu es catholique tu dois être fier de l'être mais pour être fier de quelque chose il faut wikala mumani boitine object donc même maji catholique pour voir le kai
chidi kwa kumpu se mema ni kala katolika nchini pasko choche chiki kala makweza kwa nyina shaba jipampenga bubalunda balela pamanyana na bubaji kaba ipena katolika to ujua kopeta facilité wakuba approcher kajikumpa la kwa approcher mtu bikengela wewe ngayeba wikala mwaji kujimanya wikala mumanya chuju we muitaba wikala mumanya chuju kengela wikala mumanya kuju fuma kuju uya chuju we muina chini pa wikala we ngayeba kwena ni bazi we ngayeba kwena mujimanya chuju kwena mumanya chuju ukeba kwena mumanya kuju uye kuju ufuma kuina uju muita busha pepa walwa kasanga na bawa kasanga na bita busha walwa wakasanga na bawa ufunabu bashuka mujinda bajilo mulula baya mumisi bashuka mujinda baya mumisi wokumona bana banufunukola nabu babwela mumyako bakulonga malo akusta bakutambula wokukwelepa wokutambule wendo yeza bu mouvement de masse wendo kwela pepa mshindo wako kaji wewe mwina ngaiba kuimwanju kujadika kuimwanju kumanya wachingani ulimuita busha jina disambileji wachini uju mwina disambila jina jamisa iju yejiba jonsu ujumwelela mu misa chilumbukai ni usangana mine bitu kwa bya misa kuyumumanya kiba ja kusambila wo pamoko tumunanga ni misambu ajibimba musambu kampanda eshipaji kanyimba kampanda katuma musambu kampanda ujuje retrouver donc kuyumumanya na china chujumuruku ke umwina mwenzo wa vitu mkulto bintu byanso kibitu kalate kwa kula kwa bulujana ni musaji mukulu tukala ne mu émission prochaine. Moi, pourquoi est-ce que je suis catholique? Pourquoi être catholique? Parce que mi la fière identité web. Adiba kukonga bunji nationalité web par exemple ma pays étranger. Bakukonga étranger nationalité web. On dit nationalité kai. Même si mumanya kunji mufuma. Simbwala bukoli wa même kumanya nationalité wani. Même mumanya kunji mufuma ni ngambla. Je suis congolaise avec fierté parce que du moment origine one, parce que du moment base one, donc qui mon humanité tu bien du bien Christ ba catholique. Bikengela tu kala bajimani, baji jadika. Et tu dis ba maman Marie. Kadi bwachin tu bwa kala tusambila nzaji. Bwachin tu bwa kubiki tu bwa maman Marie. Bwachin tu bwa kala tu bwa disambila jamisa jiba Jones. On l'a dit très important. À tête de calabamani, n'a chemin sombel, le bitin de l'élégance du bijou qui la coule, monte du yécha, c'est long, budget mouman, c'est long, croyance yen. Kadipa wikala we mwana Christ wa catholique kuini base, we mwana Christ wa catholique kuini shinda menu, biti facile, boise. Maisha onsu wikala muntu wa kuisha, abuela mumachieba, adetukuya, kakesa kakavunako. Nyuwi kala buntetei ivubu bakuna mugulo bakuvu kabu ibi kala fertilité muvu nteta mieta ka même bulaba miboela mubulaba kaji bulaba kabu fertile kabu na mshindu wa tete ku produire mama kana to ya mumu ni tete bena catholique bajika baini fondation katu ini base katu ena baji manya men tuji mu église parce que on s'est retrouvé à l'église baleji betu balonetu mu église Dumouleji une famille catholique, d'une famille catholique. Donc, ce sont des personnes comme ça, du monde à un moment où je mine, où bangani, mbatushima tantamula, ngata badimes. Maintenant, je vois clair, boitini boalu, bavuni base, mouimpato, boitini boalu, base wende kabu solide to, yeye mouina kabu manyeto. Umweze pende umuko bayanenda nangu wendo uyenda nangu kaimumanya kujuya kaimumanya kujufuma kajitetu bena Kristo wa Catholique il faut to manya boachini tujibita bouger disambile et disambile jina cha Catholique didi ni importance ka apport ka ujinaji kacha to lejibo mutu jitwenda mutu jitukola twende to avancer petit à petit ni kutukaji disambile cha Catholique didi tuesha chini ditutumia chini muvi wetu jiji apporter chini monsombiru wetu wa matuku 11 tetu bena Kristo ba Katolika bali basambila mzaji tetu bena Kristo ba Katolika bali basambila masambila mashila shilana
aja ecclesia katolika muteka aja ecclesia mututumina wani twikala tusambila masambila mashilashilangana jatwambulisha jituku nechikwabo jituku nechitukwabu matukonswa tujipabulopa tujini masambila malongolola aja ecclesia mututekela kumpala katete kubwela mundondo wa masambila bikengala tutumanye tetu bina bantu tumanye identite wetu tumanye kutu jitufuma tumanye chitu jibita buja chini tujibita buja bwa chini ecclesia mushuwashuwala ecclesia wamviji mukulu ecclesia wakatushila Yesu Kristo ngaenda kadi mbimpa tetu bina badimwenda wa ecclesia tulonda jikasa yakatushila Yesu tumbusha makwabu malo atukali tuvuesha kasho mu ecclesia tumanye tetu tujibangani wawe kubenga kute bikengela wikala mumanya kuwa kafuma ujipishi ujuwe kwina we mwina ujingani identité weba. Oui, je suis chrétienne, oui. Je suis catholique, oui. Mais pourquoi? Parce que tendele du yabuni tujini masambila mashila shilangana tujini bitendele bishila shilangana kati mema ni mulisangana lelo ndi catholique. Mais il faut bikala moya chitendelo chukwa bwakulo wakungoka wase wewe tumita buje ecclesia kwa chini bikala moya chitendelo chukwa bwakulo wakungoka wase tu mujami na munda mo ecclesia munchini il faut ngikala quand même ni argument unjwa kumoesha ujwa kumukoka pende wasabwele mu eglise wani katu ngajibita bachintu benza bunyi tujibita wakuita ba no tujibita ba mvije mukulu bita ba Yesu Kristo bumwana wa mvije mukulu mikala mvije mukulu wikala bamanya etunga yetu bajimanya munsombelu wetu myapa yonse tujibutusangani ni balunda mufami kumiji mwitu jituya myapa yonse wikala bajimanya bwase mema jumwana Kristo wa katolika mwana Kristo wa katolika tuwakala usomba mushindukai wenduluka mushindukai uleja chiji kumpala kwa bantu bonsu bantu bikala basentir mwapunji basentir bamwito tuti ni mwana Kristo wa katolika mwabutuchi nangu wa muntu kuikala hii ureflecte image wa katolika mipa ikala ni base mipa ikala solide mipa ikala muteka jitaba jenda pajibwa makamba mkalema Yesu Kristo wewe ujijibwa pajibwa eji jingase ecclesia wani na kujita bajeba jijumunda mwa ecclesia bikengela jikala jishinda mena pajibwa eji yakatushila Yesu Kristo wewe ujimu ecclesia ujimwa shila pajibwa ecclesia ujinyishinda mena wenda mwikala jibwa wewe mwina jita bajeba heba jikala jishinda mena pajibwa eji wikaji mwana Kristo wani lelo ndikumashika malaba ndikuluya misangu ujinyunyi mikwa misangu jimpuku kuyumumanika chuje to tukala bena Kristo bajita ba jishuwala jishinda mena bajibwa base solide base ujikaibwa kutenga kana ni mvula mukola nyinchi pepela kachibwa kutunyumisha tu bikala bena Kristo bajita bajishuwala bena Kristo bajimanyi bajijadika twamba wasemema bakandela ngakasanga ni bomo eglise kadi ngakalonga pourquoi est-ce que je suis catholique même kumanya miangu kumanya masambila eglise kumanya ndonga me eglise kumanya vitu bya misa kumanya masambila mashila shilangana a ecclesia kumanya vitu bishila shilangana bya mutijima cha ecclesia kumanya se chingi mema chijimvija mukulu winjila kunji mema bumwena Kristo wa katolika chini chijimvija mukulu wanyisha kwa nyenza chini chijimvija mukulu kalimwanyisha kwa nyenza chini kwata temu tujinendeu walu twikala bakwa burushangana tujini malongesha ni musaji mukulu wikala bakutulongesha ni twikala mwakuya ni twikala kapitemo mukwa wikala bakutulongesha masambila mashila shilangana munde mu ecclesia masambila mashila shilangana
kajikumpala kwa tetu kufika kumasambila mashilashilangana nituikala bakwanji kubanga baku eta confiance en soi tetu bena catholique twanji kujimanya tujibangani tujibafumina kwepi tujituya kwepi chitu jitukengela mchini nituikala kapinisio kwezi ya kuni mwe mission ya bitu kwa bia misa misambu mina nanga tujini tunyimba tuabuni tuikala mwakuda file misambu mishilashilangana ya matuku 11 ati dumutishima cha eklesi tujini disanga ya boni ya nene bonso bali batulonda tunulomba kwa sebuji ya abone massivement nene bonso bakali bati abone tuje tunela twase kujira wabuni tujitwabulujangana ujini sujet ngongu critique malonso ni wakutwambila nasha suggestion nutufundila nampanyino bokuwaka ja émission prochainement mipokoiza nungu mipokutwambulishangana nyingenyi ma critique yetu tujipinjila wase tumwana makutanta kuye kumpala tena mambo wase émission bali balonda bajangu bena katolika nasho wewe wote kumena katolika tutumina point de vue weba tutumina suggestion yeba tutumina ni critique yeba iji tuambuluisha bwani tumwana makutanta kuye kumpala ngongu ye yonsu tujipre wapanda muna kungongu yonsu nikala bakutwela bijibyenza disanga ja puni pato jitumanangana twabulujangana mbwali bwa vije mukulu ndubenesha vije mukulu utubenesha tetu bonsu bana ba mama Maria tweta disanga njambulusha ja vije mukulu kujimutu nanga mutu tutakasha jitu kujalelo mwanisha bwa setu abulujangana kakesa mami ujini pipichi ayeshenda mkwabo twabulujangana mujita peji ja Yesu Kristo wakatushilekelezie wenda mwashila pajibwa jitabaje yetu jikala paji kale pajibwa jikala jitapaji jikajibwa kunyungisha tu na shabamba chipepe la chikola na shabamba mvula mukola wapishe kaimwa kunyungisha jitabaje yetu tetu bena Kristo akatolika tetu basambiji ba Yesu Kristo tetu bena pitabuja ba eklesi wapi mkulu neni bonso bajimukulu babujima ninwela twasanga twasakitila bamuji balonde mission wetu tujibinjila no remarque binjila critique yenu nomwana makutambuluisha kajikando moyi bwa kuti abone pajutangila video juji abone ou partager ou like video wase mujimwa video mukulu utunguluka uyakumpala hanu mujina ja Tatu ja Mwana ja Espiritu Santo. Amen.